गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा है कि हमारा मुल्क आइन में दर्ज नजरियात की वजह से आज़ादी, मसावत और भाईचारे के साथ एक जमहूरी मुल्क के तौर पर तरक्की कर रहा है। राजभवन में यौम दस्तूर के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई और मुल्क के आइन साजों की खिदमत को याद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए तमिलिसाई ने कहा है कि हिंदुस्तान के दस्तूर ने दूसरे ममालिक को मुतासिर किया है और आइन बहुत ही आला है। उनका कहना है कि हर एक को आइनी इख्तियार पर अमल करने की जरूरत है। गवर्नर तेलंगाना ने आइन के जरिए फराहम करदा अपने हुकूक हासिल करते हुए फराइज की अदायगी करने का मशवरा दिया है। A special good morning to each and everyone. First of all, I convey my best wishes for a happy Constitutional Day. So let us all share our wishes. So it's the pride of our country. So happy Constitutional Day to each and everyone who have come here. And I am really very happy that the legal heads, the experts have assembled here. So I welcome you all to Raj Bhavan. Honorable Justice Abhinand Kumar Shaveli, Senior Judge of High Court of Telangana, Shri Justice Chandraya, Chairperson Telangana State Human Rights Commission, respected judges of Honorable High Court of Telangana, distinguished guests, legal luminaries, senior officers, esteemed media friends, and all the participants, and I wish you all a special good morning. It is also time that we remember the Constitution to other equally eminent members of the Constituent Assembly for their vision and contribution. I pay my respects to each one of them for their immense contribution in coming out with this great Indian Constitution, which is a holy textbook of our democratic India. So when our Honorable Prime Minister in the Parliament declared that the holy book of our country is Constitution, they gave their everything and toiled for around 3 years, that is exactly 2 years, 11 months and 18 days to give its final shape. Thanks to our Constitution and its spirit, we could prove our critics, especially those cynical colonial rulers, wrong by getting stronger as a vibrant democratic country with each passing year and overcoming numerous challenges in the process. Now, we are proud to say that India is the largest democracy in the world. Our Constitution is appreciated. रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने शोबे तिब में तेलंगाना हुकूमत की खिदमत को सराहा है। तलासानी ने गांधी अस्पताल में 2 टिफा स्कैनिंग मशीन को लॉन्च किया है। रियासत भर में आज जुमला 56 टिफा स्कैनर्स लॉन्च किए गए हैं। टिफा स्कैनिंग मशीन के जरिए शिका मादर में मौजूद बच्चे की सेहत की जांच की जा सकती है। इस मौके पर खिताब करते हुए तलासानी ने कहा कि तिबी खिदमत को बेहतर बनाने का सेहरा तेलंगाना हुकूमत के सर जाता है और रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद गांधी अस्पताल में कई तिबी खिदमत दस्तयाब हुई हैं, जिनकी तवील तारीख है और गांधी अस्पताल में कोरोना के दौरान कई अफराद को इलाज की सहूलियात मुहैया करवाई गई। रियासती वजीर ने कहा कि सरकारी दवाखानों में हुकूमत हजारों रुपये की तिबी खिदमत मुफ्त मुहैया करवा रही है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी और कांग्रेस केसीआर के हाथों फरोख्त हो गए हैं। प्रजा प्रस्थाना यात्रा के तहत जिला मुलगू का दौरा कर रही वाईएस शर्मिला ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि केसीआर की बदउनवानी पर सवाल उठाने के लिए वाईएसआरटीपी तश्कील दी गई है। मालमपल्ली गांव को मंडल बनाने के केसीआर के वादे को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि 8 साल गुजरने के बाद भी उसे पूरा नहीं किया गया है। शर्मिला ने टीआरएस हुकूमत पर झूठे वादों के जरिए अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया है और कहा है कि अगर रियासत में अपोजिशन बच जाती है तो केसीआर का दौरे हुकूमत खत्म हो जाएगा। कालेश्वरम के नाम पर 70,000 करोड़ रुपए की बदउनवानी का जिक्र करते हुए वाईएसआरटीपी कायद ने कहा है कि इतना बड़ा घोटाला किए जाने के बावजूद भी अपोजिशन ने इस पर सवाल नहीं उठाया है। वाईएसआरटीपी के बरसर इख्तिदार आने पर वाईएस शर्मिला ने अपने वालिद आनजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी के फलाही निजाम को वापस लाने का वादा किया है। ఇక్కడ పోడు భూముల సమస్య భయంకరంగా ఉంది. పట్టించుకున్నాడా కేసీఆర్ సారు? ఏం చెప్పిండు కేసీఆర్ సారు? పోడు భూముల సమస్య ఉంది అని నాకు తెలుసు, నేనే వస్తాను, కుర్చీ వేసుకొని కూర్చుంటాను, నా అధికారులతో వస్తాను, నేనే పరిష్కరిస్తాను అని చెప్పిండా లేదా ఎలక్షన్లప్పుడు కేసీఆర్?
కేసీఆర్ సార్. మరి పోడు భూముల సమస్య పరిష్కరించిండా? ఒక్కసారైనా వచ్చిండా? ఎందుకు పరిష్కరించలేదు? వచ్చి కూర్చోడానికి కుర్చీలు లేక పరిష్కరించలేదా? లేక చేతగాక పరిష్కరించలేదా? లేక చిత్తశుద్ధి లేక పరిష్కరించలేదా? ఒక్క ఎకరానికైనా పోడు భూములకు పట్టాలిచ్చిండా కేసీఆర్ సార్? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఇదే జిల్లాలో ఇదే నియోజకవర్గంలో వేల ఎకరాలకు పోడు భూములకు పట్టాలిచ్చాడు కదా ముఖ్యమంత్రిగా. మరి కేసీఆర్ గారు వల్ల ఒక్క ఎకరానికైనా ఇవ్వడం చేతనైందా? అసలు 8 సంవత్సరాలుగా పోడు భూములకు పట్టాలు ఇయ్యండి అని బంగారు తెలంగాణలో ఆ గిరిజన ఆదివాసీ బిడ్డలు కొట్లాడుతూనే ఉన్నారు, అడుగుతూనే ఉన్నారే. ఒక్క రోజైనా పట్టించుకున్నాడా కేసీఆర్ సారు? నిజానికి కేసీఆర్ ఫారెస్టర్ల భుజం మీద తుపాకీ పెట్టి ఆదివాసీల గిరిజనుల మీద టార్గెట్ పెట్టాడు కదా కేసీఆర్ సారు. ఇన్ని సంవత్సరాలు 2 వర్గాలకు, అటు ఆఫీసర్లకు ఇటు గిరిజనులకు చిచ్చు పెట్టింది ఎవరు? किसानों और ताजरीन ने मादनापेट मार्केट में फर्जी सोसाइटीज कायम करते हुए उन्हें धोखा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। फर्जी सोसाइटी कायम करते हुए किराया वसूल करने वालों के खिलाफ किसानों और ताजरीन ने मादनापेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर जोर दिया है। इन किसानों और ताजरीन का कहना है कि वो इस मामले की यकसोई के लिए गवर्नर, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर और दीगर हुकाम से रुजू हो चुके हैं। 45 సంవత్సరాల ఘన చరిత్ర ఉన్నటువంటి మాదనపేట్ మార్కెట్లో కొన్ని సొసైటీలు పేర్లతోని భూయజమాల ముసుగులతోని దోపిడీ, వ్యాపారస్తులపైన దోపిడీ చేయడం జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అని 1956లో రిజిస్ట్రేషన్ కావడం జరిగింది. 1.5 ఇయర్లోనే అది కొలాప్స్ కావడం జరిగింది. మళ్ళీ అదే ఆనంద్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అని అదే మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ మళ్ళా రినివల్ చేయించడానికి భూయజమానం అనే ముసుగులో సంబంధించిన అధికారి, కోఆపరేటివ్ అధికారి వెంకటరెడ్డి గారి ముడుపులు ఇచ్చినని, ముడుపులు ముట్టజెప్పిరని, తద్వారా కార్యక్రమాలు రినివల్ చేసే కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టారు. అక్కడ 10,000 మంది వ్యాపారస్తులు ఉన్నారు. 10,000 మంది ఈ వెంకటరెడ్డికి కనిపించలేదా సంబంధించిన కోఆపరేటివ్ అధికారికి? సర్వే చేసిరని ఏ రకంగా సర్వే చేసిర్రు? ఏ ఉద్దేశంతో కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, ఆనంద్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ రినివల్ చేయాలనుకుంటున్నారు? మీరు జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. కాబట్టి ఆడ అనేకమైనటువంటి సంఘాలు ఉన్నాయి. రైతు సంఘం అని, ఆకుకూరల సంఘం అని, కిరాణా జనరల్ స్టోర్ సంఘం అని, హోల్సేల్ రిటైల్ సంఘం అని, ఈడ 10,000 మంది కూడిన ఈ సంఘాలని పక్కన పెట్టి అధికారి వెంకటరెడ్డి అధికారి చేయడం పైన మాకు తీవ్రమైన అనుమానాలు కూడా దారితీస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా మీడియా ద్వారా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत और मरकज में बीजेपी हुकूमत पर किसानों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाते हुए साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बी ने किसानों को तयक़ुन दिया है कि कांग्रेस उनके हुकूक के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। कामारेड्डी जिले के नरसनापल्ली पथराजमपेट में रईतू रचाबंडा प्रोग्राम का आगाज करने के बाद खिताब करते हुए साबिक रियासती वजीर तालीम ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। उनका कहना है कि 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफी का वादा भी पूरा नहीं किया गया, जिसके नतीजे में बैंकों ने किसानों को उनकी काश्त के लिए अदा की गई रकम को अपने वाजिबात की वसूली के लिए रोक रखा है। कांग्रेस कायद ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से रईतू बंधु के नाम पर जो माली इमदाद दी जा रही है वो बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से अखराजात पूरे करने के लिए काफी नहीं है। टीआरएस हुकूमत की लापरवाही की वजह से तेलंगाना के एक भी किसान को फसल बीमा नहीं मिला है, जबकि धरानी पोर्टल की वजह से भी लाखों किसानों को परेशानी का सामना है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के लिए टीपीसीसी रहनुमा ने टीआरएस और बीजेपी हुकूमतों को जिम्मेदार करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस की अगली हुकूमत धरानी पोर्टल को मनसूख कर देगी और किसान कमीशन के अलावा हल्दी बोर्ड भी कायम करेगी। मोहम्मद अली शब्बी ने कहा है कि अगले इंतखाबात में लोग टीआरएस और बीजेपी को शिकस्त देंगे ताकि कांग्रेस को दोबारा इख्तिदार में लाया जा सके। मुकामी कांग्रेस कारकुनान में रईतू रचाबंडा प्रोग्राम के तहत मेंबरशिप और बीमा कार्ड्स तकसीम किए गए। एलबी नगर रुकने असेंबली सुधीर रेड्डी ने यौम आइन के मौके पर मुनक़िद प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ट्रस्टेड एजुकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम न्यू नागौर में मुनक़िद प्रोग्राम में एमएलए ने कानूनी निज़ाम पर अहम तबसरे किए हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तान का कानून बरतानिया का कानून एक जैसा ही है, ताहम बरतानिया में जल्द इंसाफ मिल जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में आइन में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर सालों तक इंसाफ किया जाता है। सुधीर रेड्डी का कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बदउनवानी की गिरफ्त में आ चुके हैं। उन्होंने अदालती निज़ाम में जारी बदउनवानी को दूर करने की जरूरत पर जोर दिया है और कोलाजियम से
मुतालबा किया है कि वो ज्यादा मजबूत सिस्टम लाए। MLA ने कहा है कि रियासती इलेक्शन कमिश्नर, मरकजी इलेक्शन कमीशन और वजीर आजम को एक दायरा इख्तियार में लाया जाना चाहिए और अगर उनसे कोई गलती होती है तो पूछ-गूछ की जानी चाहिए। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर नायकोटी पवन कुमार, ट्रस्टेड एडवोकेट एसोसिएशन के सदर राजा राव, जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार, दीगर अराकीन और वुकला ने शिरकत की। రాజ్యాంగం యొక్క ప్రాముఖ్యత మీకు అందరికీ కూడా తెలిసే ఉంటుంది. ఈ రోజు మనం ఈ విధంగా స్వేచ్ఛగా జీవిస్తుంటే రాజ్యాంగం గీసిన ఒక గిరిలో మనం అందరం కూడా దాంట్లో మన ప్రజాస్వామ్యబద్ధమైన హక్కులను కాపాడుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అయితే రాజ్యాంగాన్ని రచించి ఈ దేశానికి అందించారో ఈ రోజు వరకు కూడా నిరాటకంగా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎటువంటి అంతరాయం లేకుండా ముందుకు సాగుతున్న సందర్భం మీకు అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయం. ఇక్కడ రాజ్యాంగం గీసిన పరిధిలో అన్ని వ్యవస్థలు సక్రమంగా పనిచేస్తున్నాయంటే కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి. ఆ పరిధిలో ఆ లోపాలను సరిదిద్దుకోవడానికి ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం మనకు ఎంతైనా ఉంది. మన చట్టం బ్రిటిష్ చట్టం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సిమిలారిటీస్, చాలా సిమిలారిటీస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సేమ్ ఉంది. కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద చట్టాన్ని, ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ చట్టాన్ని ఎఫెక్టివ్గా అక్కడ జరుగుతుంది. మన దగ్గర అంత ఎఫెక్టివ్గా జరగకపోవడం కారణాలు, లోపాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆడ న్యాయ వ్యవస్థలో న్యాయం కావాలంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం అది ఉండదు. కానీ ఇక్కడ కొన్ని సంవత్సరాల కేసులు సివిల్ కోర్టు. वर्गी मंडल में बीजेपी कांग्रेस विलेज कमेटी के सुदूर और रूप खान पेट के वार्ड मेंबर्स टीआरएस पार्टी में शामिल हो गए। विकाराबाद जिले के परगी में टीआरएस MLA महेश रेड्डी की रिहाइशगाह पर कम से कम 100 अरकान बशमुल वार्ड मेंबर्स और विलेज कमेटी सुदूर को महेश रेड्डी ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जो फलाही स्कीमात नाफिज की गई हैं वो मुल्क में कहीं और मौजूद नहीं है और हर गरीब को फायदा देने वाली स्कीमात को नाफिज करने का सहरा वजीर आला KCR के सर जाता है। रुकन असम्बली ने बताया कि रियासत तरक्याती और फलाही स्कीमों के निफाज में दीगर रियासतों से आगे है। परगी MLA ने इस मौके पर कहा कि परगी के लोग CM KCR की भरपूर हिमायत कर रहे हैं और हुकूमत की नाफिज करदा स्कीमात से मुतासिर होकर दीगर पार्टियों के लीडरान टीआरएस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। పార్టీలకు స్వాగతం పలుకుతూ మరి వాళ్ళు మీ అందరూ కూడా చూస్తుండ్రు. మనం తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సంస్కరణలు చేసుకుంటూ సంక్షేమాలతో పాటు అన్నిట్లో కూడా మరి వైద్యం కానీ, విద్య కానీ, వ్యవసాయం కానీ అన్ని రంగాల్లో కూడా మరి ఎంతో పురోగతి సాధించి ఇలా ప్రతి పౌరునికి కూడా సంక్షేమాలు అందాలి, ప్రతి కుటుంబం కూడా ఆర్థికంగా ఎదగాలని, ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా వ్యక్తిగతంగా 4-5 సంక్షేమాలు అందిస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమాలు అందిస్తూ పాటు ఇవాళ అన్నీ కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం, మరి దానికి ఆకర్షితులై మరి గడిచిన 8 సంవత్సరాల నుంచి ఏ ఎన్నికలు జరిగినా మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి మరి అన్ని స్థానిక సంస్థల్లో కానీ అన్నింటిలో కూడా విజయం సాధించడం. BC वेलफेयर मिनिस्टर गंगूला कमलाकर ने हिंदुस्तान के 73वें यौम दस्तूर के मौके पर आइनसाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खिराज पेश किया। गंगूला कमलाकर ने मेयर यादगिरी सुनील राव, पार्टी कायदीन और कारकुनान के हमरा बाबा साहेब अंबेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। बादजा माने रिवर फ्रंट और तीगला पुल के कामों का मुआयना करते हुए उन्होंने उहदेदारों को कामों को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। इन प्रोग्राम्स में लाइब्रेरी के चेयरमैन पूनम अनिल गौड़, डिप्टी मेयर C स्वरूप रानी, हरिशंकर, सूडा चेयरमैन GV रामकृष्ण राव, जराई मार्केट कमेटी के चेयरमैन R माधव, कलेक्टर RV करनान और दीगर ने शिरकत की। शमशाबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिर एक बार कस्टम्स हुकाम ने 1 करोड़ रुपये से जायद मालियती सोना जब्त किया है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग को रोकने के लिए हुकाम की तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं और स्मगलिंग के वाकयात में कोई कमी नहीं आ रही है। टेक्नोलॉजी की मदद से हर मुश्किल का हल तलाश कर लिया जा रहा है और नए तरीकों से स्मगलिंग की जा रही है। दुबई से आने वाले मुसाफिर M प्रसाद गौड़ के सामान की तलाशी के दौरान कस्टम हुकाम को सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं। हुकाम ने मुसाफिर को गिरफ्तार करते हुए 2 किलो से जायद सोना जब्त कर लिया है। स्मगलिंग में मुलविस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया गया है। टीआरएस रुकन असम्बली B सुभाष रेड्डी ने स्पोर्ट्स मीट प्रोग्राम में शिरकत की। तेलंगाना रिकॉग्नाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन मेडीपल्ली मंडल के जेर एहतमाम स्पोर्ट्स मीट प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें रुकन असम्बली के अलावा
तेलंगाना रिकॉग्नाइज स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के मुशीर डॉक्टर पी अनंत रेड्डी, मैनेजर महेश बाबू, रमेश श्रीनिवास, मल्ला रेड्डी, टीआस के सीनियर कायदीन, कारकुनान, तुलबा व दीगर ने हिस्सा लिया। స్కూల్స్ కూడా ముఖ్యమైన కాబట్టి దానికి తోడుగా స్పోర్ట్స్ వాళ్ళకు అది అవసరం కాబట్టి ఈరోజు ఆరోగ్యపరమైన రీత్యా అవసరం కాబట్టి వాటిని ఎంకరేజ్మెంట్ చేసిన ప్రశ్న కార్యవర్గాలందరూ మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో మరి పేరెంట్స్ ఆడుకునే ఆటలు ఉంటాయి అటువంటి కూడా మీరు కొన్ని పాలిస్తే బాగుంటుంది నాకు చక్కగా సలహా ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా వరకు ఊళ్ళో కాబట్టి వాటితో పాటు పేరెంట్స్ కూర్చొని तेलंगाना साइंस फेयर एकेडमी के सदर डॉक्टर अजयजुर रहमान और नायब सदर प्रभाकर ने कहा है कि साइंस मेले का इनेकाद तुलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने में मददगार साबित होगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के शोबे फिजिक्स में तेलंगाना साइंस फेयर एकेडमी के जेर एहतमाम एक रोजा साइंस मेला मुनाकिद हुआ। इस मौके पर एकेडमी के सदर और नायब सदर ने कहा है कि स्कूल में जेर तालीम तुलबा को साइंस पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। साइंस फेयर के जरिए तुलबा खुद तजुर्बात करते हैं और साथ ही तुलबा को भी तजुर्बाती तरीके और उसकी तफसीलात समझाते हैं, जो कि उनकी तख्लीकी सलाहियतों को उभारने में मददगार साबित होता है। तेलंगाना साइंस फेयर एकेडमी ने कहा है कि रियासती सतह के साइंस फेयर में अपनी खूबियों का मुजाहरा करने वाले तुलबा को चेन्नई में होने वाले नेशनल साइंस फेयर में भेजा जाएगा और जो तुलबा कौमी सतह पर मुनक़िद साइंस फेयर में बेहतर मुजाहरा करेंगे उन्हें आलमी सतह पर होने वाले साइंस फेयर में भेजा जाएगा। నేను తెలంగాణ సైన్స్ ఫేర్ అకాడమీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడిని. యాక్చువల్గా నేను ఇంతకుముందు 23 సంవత్సరాలుగా జిల్లా సైన్స్ ఆఫీసర్గా చేసి రిటైర్ అయ్యాను. ఇప్పుడు మా తెలంగాణ సైన్స్ ఫేర్ అకాడమీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లల్లో సృజనాత్మకత భావాన్ని పెంపొందించి భావి భారత శాస్త్రవేత్తలుగా మార్చాలనేటువంటి దృక్పథంతో చిన్ననాటి నుంచే పరిశోధనల వైపు ప్రాక్టికల్స్ వైపు మళ్లించేటువంటి ఉద్దేశంతో మేము ఈ యాక్టివిటీ చేస్తున్నాము. దీని వెనకాల మా తెలంగాణ సైన్స్ ఫేర్ అకాడమీ ఒక పెద్ద టీం ఉంది. ఆ టీం వలనే మేము చేయగలుగుతున్నాము. ఇది ఏంటంటే మనము ఏదో ఆషామాషిగా చేసినటువంటి యాక్టివిటీ కాదు. ఇది 3-4 నెలల నుంచి మేము పడుతున్నటువంటి శ్రమకు ఈరోజు ఈ రూపం వచ్చింది. మేము ఫస్ట్ అన్ని పాఠశాలకు చెందినటువంటి ప్రధానోపాధ్యాయులకు వివిధ మాధ్యమముల ద్వారా వారికి వివరణ ఇచ్చి ఇలాంటి మీరు ప్రాజెక్టు చేయాలని చెప్పి వారికి జూమ్ మీటింగ్స్ ఇవన్నీ కండక్ట్ చేసిన తర్వాత మేము వారి నుంచి అబ్స్ట్రాక్ట్ తీసుకుంటాం. అబ్స్ట్రాక్ట్ తీసుకుంటే ఏం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు, మీరు దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమి, అందులో శాస్త్రీయత ఎంతవరకు ఉన్నది, అది సమాజానికి ఉపయోగమా కాదా, ఇవన్నిటిని తీసుకున్న తర్వాత ఈ సుమారుగా 600 పైన ప్రాజెక్టులు మేము తెలంగాణ మొత్తం నుంచి తీసుకున్నాము. అందులో ఒక నిష్ణాతులైనటువంటి కొంతమంది ప్రొఫెసర్స్, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్. मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मुनाकिद की गई नेशनल फार्मेसी वीक तकरीबात 26 नवंबर को खत्म हुई हैं। मुस्लिम एजुकेशनल, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के कायम करदा मेस्को कॉलेज ऑफ फार्मेसी में नेशनल फार्मेसी वीक के एक हफ्ता तवील तकरीबात के इख्तिताम के मौके पर तेलंगाना अखिलियती मालियती कॉरपोरेशन सदर मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डॉक्टर गौस मोहिउद्दीन, डॉक्टर समीउल्लाह खान, डॉक्टर नईम खान, डॉक्टर कौसर शाहीन के अलावा प्रिंसिपल हनुमंत शास्त्री, तुलबा व दीगर ने भी इस मौके पर शिरकत की। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई 26/11 के दहशतगर्दाना हमलों में अपनी जानें गंवाने वालों को खिराज अकीदत पेश किया। 26 नवंबर साल 2008 में मुंबई में हुए हमलों की 14वीं बरसी पर सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क अपनी जानें गंवाने वालों के खानदान के दायमी दुख में शरीक है और कौम उन सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने फर्ज शनासी में हिम्मत व बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। आपको याद दिला दें कि 26/11 हमलों में कम से कम 174 अफराद बशमूल 20 सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार और 26 गैर मुल्की शहरी हलाक हुए थे, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। दहशतगर्दों ने मुंबई के अहम मकामात को निशाना बनाया था, जिसमें पहला हमला छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर हुआ था। हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान 379 कोरोना केसेस दर्ज किए गए। एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 5395 हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस वबा काबू में है। 24 घंटों के दौरान सिर्फ 379 केसेस ही सामने आए हैं, जिससे कुल कोरोना केसेस की तादाद 4,46,71,219 हो चुकी है। एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 5,395 रिकॉर्ड की गई है।
इस दौरान यानी 24 घंटों में 3 अमवात के साथ कुल अमवात की तादाद 5,30,608 हो चुकी है। मरकजी महकमा सेहत ने बताया है कि एक्टिव केसेस का कुल इन्फेक्शन 0.01% और शरह सेहतयाबी 98.8% दर्ज की गई है। 24 घंटों में एक्टिव केस लोड में 385 केसेस की कमी भी रिकॉर्ड की गई है। सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद अब 4,41,35,216 हो गई है और शरह अमवात 1.19% दर्ज हुई है। हिंदुस्तान में जारी टीका अंदाजी मुहिम के जरिए 219,90,00,000 अफराद ने कोरोना टीका लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शेख हमदान बिन खलीफा अल नईम के मुशीर जुल्फिकार डॉक्टर हुसैन ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। मोहम्मद महमूद अली की सरकारी रिहाइशगाह पर हुई खैर सगाली मुलाकात के दौरान मोहम्मद महमूद अली और जुल्फिकार डॉक्टर हुसैन ने मुताल्लिका हुकूमतों की पॉलिसियों और स्कीमात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर नवाब डॉक्टर मीर नासिर अली खान भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि वज़ीर आला KCR ने तश्कील तेलंगाना की इब्तिदा से ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अहमियत दी, जिसके नतीजे में तेलंगाना में कई बैनुल अक़वामी कंपनियां कायम की गईं। मादापुर के टी हब में मुनक़्क़िद तेलंगाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन के 10 साला जश्न तक़रीब और अवार्ड प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में जदीद तख्लीक़ात मंजर आम पर आ रही हैं, जिसमें IT का बहुत बड़ा रोल है। होम मिनिस्टर का कहना है कि तेलंगाना IT में अहम मुकाम पर है और IT मिनिस्टर के तारक रामाराव ने हैदराबाद में बैनुल अक़वामी कंपनियों का जाल बिछा दिया है। तेलंगाना में तुलबा को रोजगार के मौक़े हासिल हो रहे हैं। उन्होंने तुलबा को IT का भरपूर इस्तेमाल करने और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने का मशवरा दिया है। इजलास में बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले IT मुलाज़मीन और तुलबा को अवार्ड से नवाजा गया। आज कहीं से भी आप किसी जगह से अगर आप डायल करते हैं 100 खाली फोन में आप 1 मिनट आपको बस 7 से 8 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, हमारे जो खासतौर से मीडिया फ्रेंड्स हैं उन्होंने प्रैक्टिकल किया। कई जगह हाईवे पर और दूसरी जगह पर जाकर 100 डायल किया है और पेपर भी इतने एडवांस है, इससे हमारे IT स्टूडेंट की वजह से तो कहा किसी के आदमी इमीडिएट इंसान के दिए और विदिन 4-5 मिनट्स में पुलिस रिलीज होती है। खासतौर से हमारे सीएम ने पुलिस डिपार्टमेंट को बड़ी अहमियत दी है। हमारे पास सी टीम्स है, इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। भरोसा सरकार है और खासतौर से लेडीज को 33% जॉब पुलिस के कोटे में मुकाम किया गया। ये बहुत हमारी तो मुझे बोलने का एक मकसद है जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।